السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لابليكاسيون ديال الفقرة ديال لي زيماج اي لي زونتيسيدون ديال واحد الفونكسيون. عندنا considérons f la fonction définie sur r par f de x est égal à 2x au carré moins 3. قالك déterminer les images de moins 2, 0 et 2 par f. طبعا باش نخرج لي زيماج اش كنعمل؟ كنعوض moins 2 في بلاصة ديال x. من f de moins 2 est égal à 2 fois moins 2 au carré moins 3. Donc f de moins 2 est égal à 2 fois 4 moins 3 est égal à 8 moins 3 est égal à 5. Alors, تانية f ديال 0 est égal à 2 fois 0 au carré moins 3. صافي هذا هو ليماج كنمشيو ل x كنعوضوه بديك العدد اللي عطيه. Alors إلا بغيت أنا نجاوب l'image de moins 2 l'image de moins 2 par f est 5. هنا كذلك 2 fois 0 هي 0 moins 3 هي moins 3. L'image de 0 par f est moins 3. Alors, عاود f ديال 2 2 fois 2 au carré moins 3. Donc 2 fois 4 moins 3 est égal à 8 moins 3 est égal à 5. L'image de 2 par f est 5. Alors, نمروا دابا déterminer les antécédents des s'ils existent. يعني مرة les antécédents ما كيكونوش. نركز معاه. إذا f de x ملي كيقول لي l'antécédent كنحل المعادلة f de x est égal à 0 موراها f de x est égal à 5 موراها f de x est égal à moins 4. Alors 2x au carré moins 3 est égal à 0. 2x au carré est égal à 3. x au carré est égal à 3 sur 2. Donc هذه معادلة x au carré est égal à a, x est égal à racine de a ou x est égal à moins racine de a. Alors x est égal à racine 3 sur 2 ou x est égal à moins racine 3 sur 2. Alors خرجوا لنا deux antécédents ديال 0. Alors les antécédents de nombre 0 et racine 3 sur 2 et moins racine 3 sur 2. Alors les antécédents ممكن انهم يخرجوا جوج ثلاثة وحدة ولكن لي زيماج تقدر تخرج لي زيماج كتخرج هي وحدة واحد ليماج لكن لي زونتيسيدون كيخرجوا بزاف او زيرو او حتى وحدة اما جوج يا اما حتى وحدة. نشوفوا الثانية f دو x عاود دابا شنو غنخرجوا ليماج ديال 5 l'antécédent ديال 5 عفوا f de x est égal à 5 2x au carré moins 3 est égal à 5 2x au carré est égal à 5 plus 3 2x au carré est égal à 8 x au carré est égal à 8 sur 2 est égal à 4. Alors x est égal à racine 4 il y a 2 ou x est égal à moins racine 4 il y a moins 2. Alors les antécédents ممكن أن les antécédents أنا غنشرحهم لكم بطريقة أخرى. Donc les antécédents ممكن أن les antécédents أقل معايا يكونوا بزاف أو وحدة أو حتى وحدة. Donc nombre 5 et moins 2 et 2. لاحظ معايا رجعوا لي زيماج لاحظ معايا ليماج moins 2 خرجت لي 5 إذا هي لونتيسيدون ديال لأن دابا هنا ليماج د موان 2 هي 5 لونتيسيدون 5 هي موان 2. لاحظ معايا هانتينا لونتيسيدون 5 شنو خرجت لنا موان 2 او 2. لاحظ معايا هانتي ليماج ديال 2 هي 5 الوغ لونتيسيدون ديال 5 هي 2. ديما لونتيسيدون العكس ديال ليماج ديال 2 هي 5 لونتيسيدون ديال 5 هي 2. Alors l'antécédent عندنا بزاف
وليماج ممكن أن تكون عندنا غير وحدة. ليماج كتكون عندنا غير وحدة. هنا عاوت عندنا غنعملو موان 4. دابا سالينا نعملو دو موان 4. هنا كذلك 0 غنعملو دابا دو موان 4. Alors f de x est égal à moins 4. نحلو معادلة 2x au carré moins 3 est égal à moins 4. 2x au carré est égal à moins 4 plus 3. 2x au carré est égal à moins 1 sur 2. Moins 1. x au carré est égal à moins 1 sur 2. طبعا هذه لا يمكن لأنها أصغر من الصفر. دايما x au carré خاصها تكون عندنا أكبر من الصفر باش نحل المعادلة. دونك moins 4 n'a pas des antécédents. يعني ما كاينش دو نومبر اللي ما عندناش لونتيسيدون ديال لو نومبر moins 4. الوغ هانتوما شفتوا لونتيسيدون كاينين يا اما جوج يا اما بزاف يا اما وحده يا اما حتى وحده. اما ليماج عندنا وحده. دائما عندنا ليماج واحد. ليماج طبعا ممكن ان ليماج ما تكونش عندها الا ما كانتش عندنا. طبعا تنشرح هذه القضيه هذه في الفقره اللي جايه ان شاء الله. هنايا كينتهي لابليكاسيون ديالنا الفقره ديالنا وشكرا على التتبع ديالكم.